व्यूअर्स आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि हम इकबाल पुरस्कार के हवाले से अपना सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी इकबाल के पैन इस्लामिक विजन के हवाले से। ज़ैद साहब, इस प्रोग्राम में जो मेरा स्टार्ट हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि इकबाल को इकबाल बनाया किसने। सियालकोट में पैदा होने वाले बच्चे की इकबाल तक के सफ़र में क्या उसके वालिदैन की तरबियत का हाथ था या असातिज़ा की? व्हाट मेड इकबाल इकबाल? देखिए, ये एक गैर मामूली सवाल है। इकबाल को इकबाल किसने बनाया? ये क्योंकि हम इस बात को अपने पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि तारीखी तौर पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल के अखबार एक ऐसा लम्हा आ चुका था कि मुसलमानों के उरूज के दौर का आगाज होना था। इस मौके पर तारीख अगर देखिए, हर मुसलमानों के उरूज का दौर होता है या उनको इस्तेहकाम दिया जाता है या उनको जुल्मत से निकाल कर रोशनी की तरफ दोबारा लाने का सफर शुरू होता है, तो अल्लाह किसी अजीम हस्ती को पैदा करता है। ये उसकी सुन्नत रही है। हर दौर में ऐसे वजूद आते रहे, कहीं अल्लाह अय्यूबी की शक्ल में आते रहे, कहीं मुजद्दिद अल-फिस्तानी की शक्ल में आते रहे, कहीं वो नूरुद्दीन जंगी के रूप में, कहीं टीपू सुल्तान के रूप में। अल्लाह ताला ने तारीख़ इस्लाम में कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा है कि जब मुसलमानों को अहया के लिए, उनके रिवाइवल के लिए, उनको जिंदा करने के लिए अल्लाह खास बंदे ना भेजता। उनके रूप बदलते रहते हैं, कहीं वो जनरल के रूप में होते हैं, कहीं मुफक्किर दानिश्वर, कहीं आलिम होते हैं, कहीं वो मुजद्दिद के रूप में होते हैं। सब उनके मुख्तलिफ रूप हैं, लेकिन ये होते सब अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं। अल्लामा इकबाल को जब भेजने का वक्त आया तो अब ये अल्लाह ताला ने भी फैसला करना था कि इकबाल की तरबियत के लिए किस घराने का इंतखाब किया जाए, किन लोगों के पास इनको भेजा जाए। क्योंकि जो एक ज़ाहिरी वजूद होता है उसकी भी उस दुनिया के माहौल में तरबियत तो की जाती है, उसको तैयार किया जाता है। फितरत खुद करती है लाले की हिना बंदी। जो इकबाल ने उस सारे प्रोसेस को जो खुद एक्सप्लेन किया है कि देखिए नेचर कंस्पायर करती है। अल्लाह ताला जब एक दफा फैसला करता है कि मैंने अपना कोई मुजद्दिद, अपना कोई बंदा, अपना कोई फकीर, अपना दरवेश, अपना जनरल, अपना कोई ऐसा मुजाहिद मैंने भेजना है जिसने उम्मत को बेदार करना है, तो इकबाल इस घराने में क्यों आए? आसपास उस घराने में जो एक कश्मीरी खानदान से का रहने वाला, अगर आप उस घराने के बैकग्राउंड को देखें और फिर उस माहौल को देखें कि जिस माहौल में इकबाल की तरबियत होती है, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। देखिए, इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनकी वालिद इमाम इकबाल अपने वालिद के बारे में तारुफ कराते हैं कि वो एक साहिब कश्फ, अल्लाह के वली, दरवेश और फकीर थे। यानी इकबाल जैसे मुफक्किर, दानिश्वर, फलसफी जो यूरोप को देख कर आ चुके थे और पूरी दुनिया पर उनकी निगाह थी, अपने वालिद से जो फैज उन्होंने लिया शुरू में, आगाज जिंदगी में, इकबाल को इकबाल बनाने में बहुत बड़ा हाथ इनके वालिद की तरबियत का था। इनके वालिद खुद बात करते हैं कि इकबाल की पैदाइश से पहले उन्हें इशारे होना शुरू हो गए थे कि इनके घर में कोई गैर मामूली वजूद पैदा होने वाला है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिसमें एक बहुत खूबसूरत परिंदा उड़ता फिर रहा है और कई हाथ बढ़ रहे हैं उस परिंदे को अपनी तरफ लेने के लिए, लेकिन आखिर वो खूबसूरत परिंदा आके इनकी गोद में गिर जाता है और वो से इशारा उनको ये मिलता है कि अल्लाह ताला इनके घर में कोई बहुत ही बाबरकत हस्ती भेजने वाले हैं। और ये वाकयात खुद अल्लामा इकबाल ने अपनी किताबों में रखे हैं, अपने वाकयात अपने दोस्तों से बयान किए। और जिन लोगों ने इकबाल की तमाम जिंदगी के हाथ और वाकयात लिखे हैं उसमें ये वाकयात लिखे गए हैं। अपने वालिद के बारे में लंदन में से कराया कि उनके वालिद एक बुजुर्ग थे वाले। इनके घरों में महफिलें होती थी फकरा और औलिया की, एक बड़ी इल्म, हिकमत की और फकर, कुरान के असरार और रमूज की ऐसी गहरी महफिलें हुआ करती थी कि जिससे उस वक्त के लोग जिनसे वाबस्ता या वाकिफ नहीं थे, लेकिन इकबाल के घर में ये महफिलें हुआ करती थी और बचपन ही से ये तरबियत इकबाल की इन्हीं महफिलों में हुई। इकबाल खुद एक वाकया बयान करते कि एक मरतबा रात के वक्त, छोटे बच्चे थे, रात के वक्त इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि इनके वालिद के गिर्द एक रोशनी का एक हाला बना हुआ है। इनकी वालिदा चूंकि राजदार थी, लिहाजा उन्होंने इकबाल को एक तरफ खामोशी से कर लिया और कहा बच्चे को प्यार से सोने के लिए भेज दिया। सुबह जब इकबाल उठते हैं तो वालिद के पास पूछा कि रात आपके साथ क्या हो रहा था। वो कोई कैफियत थी, एक मुशाहिदा था, एक रूहानी कोई कैफियत थी जिसमें से उनके वालिद गुजर रहे थे उस वक्त।
تو ان کے والد نے اقبال کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ شہر سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور مجھے یہ روحانی طور پر ایک مشورہ کرایا کہ وہاں ایک بہت سخت مریض ہے جس کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کا علاج کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. شہر سے 30 میل دور اقبال ان کے ساتھ گئے اور وہاں جا کر اس مریض کو دیکھا جو لا علاج ہو چکا تھا اور مرنے کے قریب تھا. اس کا علاج کیا انہوں نے, کچھ دوائیاں دیں اور واپس اپنے گہن میں واپس آ گئے. نہ قافلے والے ان کو جانتے تھے, نہ اس سے کبھی اس قافلے سے یہ واقع ہوئے تھے. یہ قافلہ کابل سے آ رہا تھا. چند دنوں کے بعد وہ قافلہ جب شہر ہوتا ہے تو وہ مریض صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے اور قافلے والے بڑا تحفہ اور انعام ان کو دینا چاہتے ہیں لیکن یہ انکار کرتے. یہ واقعہ جو غیر معمولی معجزہ تھا اقبال نے عطیہ فیضی کو سنایا تھا. اسی طرح ایک موقع پر علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے ہوتے اور ان کے والد کئی دفعہ ان کے آس پاس سے گزر گئے. اقبال سے پوچھتے کہ بیٹا تم قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا جیسے ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو انہوں نے اقبال کے پاس بیٹھ کے ان کو یہ بتایا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اقبال نے اس کی وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن, اور جو وضاحت کی وہ اتنی غیر معمولی تھی, فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اپنے آپ کو گم کرتا چلا جاتا ہے, جتنا اس تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنا شروع ہوتا ہے ظاہری اور روحانی اور باطنی, جب یہ تعلق اس کا بڑھتا ہے یہ قرآن بھی اپنے راز اس پر اس طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے جیسے مسلمان پر یہ نازل ہو رہا ہے. قرآن ہر دور کے لیے اپنے راز کھولتا رہے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن میں ڈوبو, تمہارا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گم چلے جاؤ کہ جتنا تمہارا حضور سے تعلق ہوگا اتنا ہی قرآن میں اپنے راز دے گا. دیکھیے بنیادی طور پر اقبال کے وجود میں 3 فنڈامنٹل پیرامیٹر جو ساری زندگی کے لیے جنہوں نے اقبال کو تبدیل دیا. پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور عشق, دوسری بات قرآن سے تعلق, اور تیسری بات دین کی خدمت کرنا. یہ تینوں باتیں ان کے والد نے ان کے وجود میں داخل کی تھی. ایک مرتبہ اقبال جب اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ وقت, روپیہ, محنت خرچ کی ہے. ایک قرض ہے جو تمہارے اوپر واجب ہے وہ تم مجھے ادا کر دینا. اقبال ذرا حیران ہوئے کہ میرے والد کون سی خدمت, میں کیسے قرض ادا کر سکتا ہوں. کہنے لگے جو قرض تمہارے اوپر ہے وہ یہ کہ تم نے اپنی خدمت کرنی ہے, ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کرنا. بنیادی طور پہ دیکھیے جو فنڈامنٹل پیرامیٹرز تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق, نسبت اور تعلق, قرآن سے تعلق اور دین سے خدمت, یہ تینوں باتیں والد ان کو دے چکے تھے بہت شروع میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و نسبت کے کچھ واقعات اتنے غیر معمولی ہیں جو ان کو اپنے والد کی طرف سے ملے. ایک موقع پر علامہ اقبال چھوٹے بچے تھے, گھر میں کوئی سوال کرنے والا آیا اور اس سوال کرنے والے سے علامہ اقبال نے کچھ سختی سے بات کر لی. فیسینیٹنگ ویوز زید صاحب, لیکن سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر. ویورز ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اپنی ڈسکشن یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک بریک.